bɛ lajɛlen fo maa ma ni ɲɛ b'an na RLTV jabarani sanfɛ nin y'aw ka jamukan ye jamukan min ye aw ka jamukan kura ye min bɛna sigi aw ka jabarani kan n'o RLTV jamukan in tɛ dɔwɛrɛ ye fasodenw jɔyɔrɔ parce que an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bi Mali kɔnɔ an kan ka ɲininkali kɛ fasodenw jɔyɔrɔ ye min ye sabu Mali sɛgɛnna donc Mali sɛgɛnni dabɔkun caman o ye bɛɛ tɛ k'i jɔyɔrɔ kɛ o de sababu kosɔn a bɛ ɲininkali bɛ kɛ wagati bɛɛ maa o maa n'i bɔra i bɛ ɲininka munna i ye mun de k'i faso ye bi donc maa caman kan k'i yɛrɛ ɲininka o la ni donna so donc o sababu kosɔn ni bɛɛ y'i jɔyɔrɔ kɛ o b'a to faso in bɛ se ka taa ɲɛfɛ bi an kɛlen bɛ ka maaba dɔ wele ka na sigi kɛnɛ kan walasa an bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ n'i ye jabarani kofɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko sariyaw bɛ jabarani na i b'a dɔn k'a fɔ sariya minnu b'a la ni sariya bɛ k'o la ɲangili fana b'a kɔnɔ donc a dɔnbaga lajɛrɛba an y'o wele ka na nin kɛnɛ in kan o ti maa wɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ n'i ye Daramani Jara ko fɔ i b'a ye k'a fɔ peut-être i bɛ se k'a fɔ k'i m'a deli k'a ye nka i m'a tɔgɔ mɛn o ka gɛlɛn sabu maa min don a ye a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ faso kɔnɔ faso jɔ baaraw la n'i y'a jateminɛ Daramani Jara ye juge ye a ye baara caman kɛ k'a daminɛ Gawo ka na Segu ka taa Welesebugu la ka taa Kati ka taa commune 4 la ka taa commune 5 la ka taa Kucala la donc fo bi an bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ donc a bɛ a ka jugeya baara k'olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ donc bi an ni Daramani Jara yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan donc an bɛ kuma d'a yɛrɛ ma donc folikan b'a bolo ka ɲɛsin an lajɛbaw ma n'an lamɛnbaw donc a yɛrɛ bolo fɔ n taara ɲini u la. Nba kodi baasi t'i la. tɔɔrɔ tɛ. hɛrɛ dɔrɔn. o de aw ni ɲakuma. nba RLTV fana filɛbaw ni ɲakuma. ne ye Daramani Jara ye. n ye kiritigɛla ye. n ye san 20 ɲɔgɔn ye baara in na. o kumana e yɛrɛ bɛ caman dɔn na parce que i y'a fɛn fɛn fɔ sisan o ye n tɛmɛsira ye. sisan n y'a laban yɔrɔ min na a bɛ kalo damadɔ bɔ n bɛ kiritigɛ so n'a bɛ fɔ ko ministère de la justice ale ka cakɛdaba dɔ bɛ yen ko direction nationale des affaires judiciaires et du sceau u bɛ baara la o yɔrɔ la sisan donc weleli diyara n ye an b'aw fo kosɛbɛ aw yɛrɛ ka wulikajɔ la RLTV ala ka a kɛ si ye ala k'a kɛ kɛnɛya ye ala k'a kɛ jamanadenw nafafɛn ye. Dara mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ dɔw b'a fɔ ko juge dɔw b'a fɔ magistrat yala danfara b'olu ni ɲɔgɔn cɛ. danfara min b'u cɛ n'i ko ko magistrat o ye maa maa bɛ yen k'a taara kiiritigɛ baara kama o bɛɛ de tɔgɔ y'o ye i b'a fɔ nansarakan u b'a fɔ min ma ko générique foroba tɔgɔ o ye magistrat ye nka ni magistraw cɛ ma n'i ko i ka mɔgɔw tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ juge bɛ yen procureur bɛ yen yɔrɔ aw yɛrɛ b'olu mɛn substitut bɛ yen o ye procureur ka dangan ye i bɛ baara min kɛ don min na o de bɛ tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen d'i ma i n'a fɔ ne delila ka kɛ juge d'instruction ye juge sɛgɛsɛgɛlikɛla ye n delila ka kɛ procureur ye n delila ka kɛ juge ye min bɛ kiiri yɛrɛ tigɛ donc olu ye a tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye nka magistrat ye a foroba tɔgɔ ye. ok donc Dara an y'o faamuya kosɛbɛ donc bi an ka jamukan bɛ bakun kan o ye an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn hali an yɛrɛ ka nin tele an bɛ jabarani min sanfɛ n'o ye bɔlɔlɔw sanfɛla ye donc bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ɲinan kuma caman wulila k'a fɔ ko cybercriminalité a kuma mankan wulila maa caman hakili la k'a fɔ ko nin loi in taara sisan yala i bɛ se ka i da don cybercriminalité tariku la dɔɔni Mali kɔnɔ. o bɛnna. n'i ko ko cybercriminalité criminalité bɛɛ b'o dɔn o ye damatɛmɛ wale foroba tɔgɔ de ye ko criminalité fɛn fɛn bɛ yen n'o ye dansago wale ye ni kojugukɛ don ni ɲangili bɛ se ka bɔ a kɔnɔ kasolata bɛ bɔ a kɔnɔ amande sara bɛ bɔ a kɔnɔ a bɛ fɔ o bɛɛ de ma ko criminalité a cyber ma yɔrɔ in o de y'a danfara yɔrɔ ye cyber aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko n'o fɔra dɔrɔn o ye diɲɛ kibaru cogo kura minnu bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko nouvelle technologie o de cyber in bɛ o de ko fɔ ni dun y'a fɔ ko cyber i bɛ internet de fɔ fɔlɔ internet dun fana ale tɔgɔ nana k'a daminɛ san 1000 ani 986 1986 internet nan'o la nka internet tulomasama bɛ yen o bɔra lamɛrikɛn jamana kan n'a bɛ f'o ma ko ARPANET o ye anglais kan de don Advanced Research Project Agency Network i y'a faamu
san 1965 1965 américains ka a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ olu ka finitigilakaw u ka labɛn ka bon ni diɲɛ fan bɛɛ ta ye u bɛ kasabi don a la u bɛ ɲɛɲinini k'a la kosɛbɛ ɲɛɲinini nafigiya ɲɛɲinini tɛ u ni université u ka kalanyɔrɔba ninnu minnu bɛ ɲininiba kɛ i b'a sɔrɔ u ka finitigilakaw ni université ninnu sɔgɔlen bɛ ɲɔgɔn na donc olu bɛ ɲinini min kɛ a bɛ bila jamana ka lakana o bolo kan donc u y'a daminɛ ni ordinateur 2 ɲɔgɔn ye 1965 2 3 1970 san 5 o kɔfɛ ordinateur 4 de tun connectelen don a dabɔkun yɛrɛ ye min ye i b'a dɔn u ka secret-lakow ka ca ni fɛnw bɛɛ kɛra secret ye ordinateur ka u bɛ kelen bila université dɔ la nin dugu la ka dɔ bila dɔ wɛrɛ la u bɛɛ kɔnɔko ye kelen ye a kun ye min n'i taara dugu dɔ la i ka taa Kulukɔrɔ sisan i ka taa yen ta attaquer o b'a sɔrɔ Buguni ta fɛn ma k'o la o donc e hakili la k'i y'a tiɲɛ a bɛ yan ko in hakilina nana ten de an bɛ se 86 in ma tuma min na o b'a sɔrɔ an taara an jɔ fɔ internet bɛna tuma min na o b'a sɔrɔ min b'u bolo a bɛ taa jɔ fɔ ordinateur min connectera o wagati a bɛ taa jɔ fɔ 500,000 ɲɔgɔn na i y'a faamu an bɛ don min na ko bi bi in na 2010 san 2010 wagati ordinateur min kun nɔrɔlen bɛ diɲɛ na o bɛ taa jɔ miliyari 2 nka an bɛ don min na ko bi bi in na miliyari 30 a n'a kunkan fɛ o kɛra sababu ye ka diɲɛ kɛ dugu kelen ye aw yɛrɛ b'a dɔn kabi waati jan a daminɛna k'a fɔ ko village planétaire ko diɲɛ bɛɛ kɛra dugu kurun kelen ye n'o fɔra o bɛ se ka bonya mɔgɔ hakili ma mais min b'a kɛ dugukuru kelen ye o ye internet in de ye o de y'a kɛ dugukuru kelen ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an ka sigidaw la sigida bɛɛ kɔnɔ sariya bɛ yen sariya bɛ sigida bɛɛ la o de y'a to ni mɔgɔ min y'a sonyɛni kɛ i bɛ se ka taa kiiriso la n'i ye i sigiɲɔgɔn bugɔ i bɛ se ka taa kiiriso la n'i y'a suɲɛ i bɛ se ka taa kiiriso la komi an y'a fɔ ko internet in yɛrɛ kana fana ye o ye diɲɛ kɛ dugu kelen ye donc ale fana sariyaw de fana b'a la o suɲɛni bɛ se ka k'ale kan aw yɛrɛ b'o dɔn k'a fɔ bi bi in na taabolo ka dɔgɔn min ma internet in ta k'a don a ka taabolo la n y'a finitigilakaw fɔ n'i y'a sɛnɛ ta o bɛ a kan n'i y'a nafoloko baarakɛlaw fɔ i n'a fɔ banque ninnu olu ka baara yɛrɛ bɛɛ bɛ k'a ye a yɛrɛ b'o dɔn mɔgɔ b'i to yan cogo di ka fɛn san Chine ka fɛn san l'Amérique ka fɛn san Faransi a yɛrɛ b'a dɔn k'o bɛ se ka kɛ bi bi in na o caman bɛ kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka fɛn san ye o bɛ kɛ cogo di o bɛɛ y'ale internet kelen de ye donc sariyaw de b'a la maintenant mɔgɔ fɛn mana dilan ni hakilina ɲuman ye cogo cogo i b'a sɔrɔ hakilina jugutigiw fana bɛ a kɛrɛfɛ donc o de y'a to mɔgɔw bɛ se ka escroquer a kan i yɛrɛ b'a dɔn k'o fana caman kɛra mɔgɔ caman bɛ yen yanni a ko bɛ walankata tan dɔw fɛrɛla i y'a tulotigɛ kɛ mɔgɔ caman na dɛ bon a kan fana mɔgɔw bɛ se k'i ka photo ta k'a yira diɲɛ la yira cogo cɛjugu la donc fɛn fɛn tun bɛ se ka kɛ fɔlɔ kɔrɔlen